Maisun sa Salmo 119:60, nagingon ang kasulatan, ningon si Haring David, "O Ginoo, ang imong dalan, ang imong pulong sa Dios, natingban sa kamatuoran." So, ebidensya, baruganan sa kamatuoran ang simbahan o ang gitudlo sa simbahan, ang Iglesia Katolika. Mga igsoon, ang Jeremias 6:16, importante kayo. Kaya ningon ng Diyos, pangita ang karaan nga dalan. Kung hikitaan mo ka ng karaan nga dalan, subay niya na, kay makabatun kag kalinaw si mong kalag. Jeremias 6:16. Sa may kahulugan sa dalan, Buhat 24:14, ang kahulugan sa dalan, pundok kung iglesia, ug ang labing karaan nga dalan, karaan nga iglesia. Ug ilhan nato nga karaan nga iglesia, manganlan ang mga obispo niya ng panahon. Ang una mo si Linos, 66:17, kunya na sa Biblia, 1 Timoteo 4:21. Panahon ni Linos, ikaduhang obispo sa iglesia dito sa Roma. Niya si Clemente, sugod sa 88, nato sa 97, nabasa sa 1 Timoteo 4:21. Pulos na sa Biblia ang ilanganan. Puribag ebidensya ng Iglesia Katolika, malantawan ang mga obispo nga karaan, nagpasabot, kining Iglesia Katolika maong labing karaan nga dalan. Ug mao nag-ingon sa Jeremias 6:16, pangitaa ang labing daan nga dalan kun daan nga pundok kun iglesia, subay niya na, kay makabatun ka og kalinaw sa imong kalang. Hinungdan nga kinahanglan masayod tanin imong kamatuoran o dili ta masaag sa sayop nga dalan. Salamat kayo. Ang kamatuoran sa Dios o ni Kristo matuod gayon. Kaya sa balaang kasulatan sa Salmos 89, versikulo 34, ang pulong sa Diyos dili mo sab. Makaluwas ba ang simbahan kung iglesia pundok nga gitukod ni Kristo? Makaluwas ba ang iglesia nga gitukod ni Kristo? Atong mabasa sa balaang kasulatan sa Kolosas 1:18, si Kristo maong ulo sa iglesia, ang iglesia maong yang lawas. Unya sa Efeso 5:23, nagkanayon nga si Kristo maong ulo sa iglesia, ang iglesia maong yang lawas, ug ang iglesia iyang pagalwason. Pulong na sa Diyos, dili na usa ka private interpretation of anyone, but from God. O makaluwas ba ang maong pundok kung iglesyang gitukod ni Kristo? Doon natin mabasa sa kasulatan. Sa Mateo 28:19, mingon Jesus sa iyang mga tinunan, panglakaw kamo sa tanang mga nason, iwali ang akong may balita. Bunyagi sila sa ngalan samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu. Ug makaluwas ba kining pundok nga gipadaan ni Kristo? Makaluwas. Mabasa na to sa Buhat 13, versikulo 47. Mingon San Pablo, kita nga gipadala sa Dios, kita maong kahayag sa mga hentil, kita instrumento sa ilang kaluwasan. Kita kahayag sa mga hintil, instrumento sa ilang kaluwasan. Buhat 13, versikulo 47. Tinaw ug klaro kayo. Sa Biblia din nato maluka, din nato panghimaka. Ang kasulatan nagtugan ng iglesia nga gitukod ni Kristo, gipadayag ni San Pablo, kahayag sa mga hintil o kaluwasan sa kinatumyan sa yuta. Kini kamatuoran. Salamat.
ang matuod nga iglesia dili mailisdan. Nasuwat sa balang kasulatan, Jeremias Kapitulo 24:6. Naingon ang Diyos na iyang pagatupuron o dili niya pagalukam. Ikaw, Pedro, ibabaw ni bato, tupuron ko ang akong iglesia. San Mateo 16:18. Sa San Mateo 28:20, si Jesus misaan, ako magauban kada adlaw sa akong iglesia hangtod sa katapusan. So dili may listan. Kanang mga tao nga mag-ubay o mututok ni bansay sa unsa man nga nasa may balita, dili kabatok kung dili kauban sa matuod nga simbahan. Mga apostoles ningon Ginoo, dunay nagwali ginamit ang imong ngalan, nanambal ginamit ang imong ngalan, amo siya badlungon. Si Jesus ningon ayaw ang dili batok ninyo kauban ninyo. Doon na hinuoy pahimanok ang Diyos na mukat kayo. Galasya 1:8. Ang bisan kinsa unsa man nga pundok nga magtudlo og lahi nga mayang balita, magtudlo og pagtulunan nga way tudlo ni Kristo, ipatumlo siya. Curse dihin, bugat ka na. Kung doon ay ipatunglo nagpasabot na wala na'y kahayan, mao nang kulor sa masalaypon na tao. Salamat kayo. Ang atong Ginoong Hesukristo nagpahulay ba sa adlawng Sabado? Sumala sa Lucas 4:13, nabatasan ni Jesus pagsuod sa sinaguga, o dito kiyatagan sa basahon iyang gibasa og nagwali. Adlawng Sabado. Way mabasa nga niya ng adlaw, nagpahulay siya. Sa San Juan Kapitulo 5, versikulo 7, ngadto sa unahan, may usa ka bakul. Nagyayon ni Jesus, nakatindog sa adlawng ipapahulay. Ubot nilang patyon si Jesus, kay siya nagbuhat sa adlawng ipapahulay. Og si Jesus mingon, wa ba mo maybaw na akong amahan karong adlaw, Sabado nagbuhat, og ako usab nagbuhat. Ang adlawng ipapahulay nga Sabado, gibutangan ni Moises og istrikto nga balaod. Mabasa nato sa Exodus 31, 14-15. Bisan kinsa nga magbuhat o bisan unsa nga buhat, patya. Patyon na kung sa katao nga magbuhat sa adlawng Sabado. Buot nilang patyon si Jesus sa iyang pag-ayo og bakul. Og si Jesus mingon, dili ko mabuhat sa kabuhat sa kong kugalingon. Ang nakita nako sa kong amahan, akong gibuhat. O klaro mga igsuon, nga atong Ginoong Kristo wala magpahulay sa Sabado. Hinuon sa makadaghan, siya gibukod sa mga Hudiyo nga nagbantay sa Sabado, na ilang patyon kay siya naglapas sa adlawng papahulay. Mo hinungdan sa Hebreo 4:8, kung si Jesus naghatag pagkapahulayan, dili na makisgot og laing adlaw. Lain ang adlaw, talitapos ng adlaw ipapahulay o may banagbanag ang laing ipapahulay. Sumala sa San Mateo 28, versikulo 1. O kanang ni banagbanag na laing ipapahulay human sa Sabado, adlaw sa pagabanhaw ni Kristo, ang Domingo. Salamat. Aduna ba'y hukom sa tao human sa kamatayon? Kini ang atong tema. Sa Ecclesiastes 10, versikulo 5-9, ang tao na mamatay muadto na sa lubnganan. Wa na'y kaybaw, wa na'y pangunahuna, wa na'y buhat nga mahimo. Ang tuwa na sa lubnganan. O kini nagapaabot lamang sa ikaduhang pagbalik ni Kristo.
mao ang paghukom kinatibukan. 1 Tesalonica Kapitulo 4 versikulo 13 kato 16. Busa walay hukom human sa kamatayon. Ato ding tubagon kay wa man ni magkasumpaki ang Biblia. Kung ato basahon ng Hebreo 9:27, pulong sa Dios di man mamakat. Human sa kamatayon sa tao adunay hukom. Muni nga na particular judgment, hukom tinagsa. Panibaniyana na sa pinadayag 12:11, duha ka propita nga ginaugdaog o gikan sa langit na dungog ang tingog, saka kamo sa langit. O sila misaka sa langit, suna langit. O sa pinadayag 6, maybe nga tos James, nakita ni San Juan ang ilabihan kadaghang makalag dito sa langit ng ilang lawas sa yuta gipamatay, pero ang ilang kalag tuwa sa langit ilabihan daghana nila. So doon ay hukom human sa kamatayon. Pero kanang ingon nga paghukom sa katapusang adlaw ni Kristo mao nag general judgment, lawas nagkalag nga moadto sa langit sa mga matarong, lawas nagkalag alang sumadautan ngadto sa impierno. Baliko na to, doon ay hukom sa human sa kamatayon, morning hukom tinagsa, particular judgment. O doon na rin ang langit, gipasakas ginaw sa langit, kadtong mga matarong buutan, ang ilang kalag o espiritu atuan na sa langit. Doon ay hukom human sa kamatayan. Hebreo 9:27. So, mo na itong tubag sa pangutana kung doon na ba'y hukom human sa kamatayan. Hebreo 9:27 ang tubag o matod palisan pa. Salamat. May kasilag ba ang Iglesia Katolika sa ubang mga tinuhuan? Ang tubag, walay kasilag ang Iglesia Katolika sa ubang tinuhuan. Dili ta maghimo o madugtanon nga pagbati o paghukom unsay dangata nila. Ang paghukom iya sa Dios. Ang ato mao pagtuman sa prinsipyo o pagtulunan ni Kristo Jesus. San Mateo 5 versikulo 43 ngadto 44. Unsay gitudlo ni Jesus, higugmaan ninyo ang inyong isig katao. Ayaw dumti ang inyong makaaway. Higugmaa usab ang inyong kaaway. O buhatig maayo katong nagdumot o naglutos kaninyo. Higugmaa ang inyong kaaway. Panudlo na ni Kristo, di ta makasupak anak na sa San Juan 8:47, kadtong musupak sa mga pulong pagtulunan sa Dios, dili iya sa Dios. Niyatong Pebrero 1, 2026, nagtigom sa kadapit ang tanan nga nagpasakop sa nakalalaing mga relihiyon o tinuhuan o sa Iglesia Katolika. Ug doon na sila hiniusa nga tumong. Unsa nang hiniusa nga tumong, mao ang pag-ampo sa tanang mga Katoliko pamahimo ug himuon magina nato alang sa mga nagka-pasakop sa lalayng relihiyon. We have the unity in prayer and goodwill. Ug doon ay pinulungan nga ecumenism, ang pagtagad o pagbinaluay sa mayang kabubuton sa tanang mga relihiyon. Mao na ang prinsipyo sa Iglesia Katolika. Kung doon ay mga kagahapon o karaang panahon na doon ay persecution o guman pang mga panghitabo, iya to siyang panahon o ila tong responsibilidad nga ilang pagatubagon sa nangaaging kaagi may tungod sa gingon nga adunay
panglutos nga gihimo sa Iglesia Katolika. Kana dili mo'y prinsipyo nga gibarugan sa Iglesia Katolika in general, higugma ang imong kaaway. Isa ng mga Buddhist, Taoist, Atheist, nga mga dili Kristyanos, apil gyapon na sa atong paghigugma isip Iglesia Katolika. Because Catholic means for all nations, for all people. Hinaot nga dili masaypan sa pagsabot ang atong mga igsuon nga dunay mga pagsaway o mga panghimaraot sa Iglesia Katolika. Ato nang dawaton ug ato nang iyampo kanunay. Salamat. Ang tema karon nagkanayon nga ang Iglesia Katolika nasayop. Ang atong mga kaigsunan nga mga non-Catholics ang uban wala mutuo nga adunay hukom tinagsa. Doon na pa tayo ipahayag niya na. Doon na si Ecclesiastes 12:7, inikamatay sa tao ang iyang lawas balik sa abog, pero ang espiritu mo balik sa Diyos. O kanang espiritu mo balik sa Diyos, hukman dayon. Mabasa na sa Hebreo 9:27. Hebreo 9:27, humans kamatayon, diha hukman din ang tao. Kunya, kuribang doon ay nalangit, kay doon ay hukum nga tinagsa. Ug ato nagbabasa sa balang kasulatan na sa pinadayag 6, 9 sa Diyos, nga si San Juan nga namalandong na abli ang langit ug nakita niya ang daghan kay makalag sa mga balaan nga tuwa sa langit, nga sa buhi pa sila sa yuta, gipatay sila tungod silang pagpamatuod sa pulong sa Diyos. Daghan kay makalag nakita niya sa langit. O sa pinadayag 11, 12, may duha ka propeta nga buutan kayo o namatay o gisudlan sila sa espiritu pagbalik o mingon ang tingog sa langit, saka kamo sa langit o sila may saka sa langit. Doon lagi na langit o doon na sa ganitao nga hilabihan ka akuk namatay o ang espiritu dito sa kayo na nag-anto sa kasakit. Asa mabasa na sa Lucas 16, 23-24. Doon na di ay hukom tinagsa. So, duha ka hukom tinagsa o hukom kinatibukan pagbalik ni Kristo o sa matuod nga uman sa kamatayon, diya dayon hukmata, kay doon na may langit ug na langit karong panahon na. Salamat kayo. Ngano nga ang mga Katoliko mudangog man muhangyo sa mga santos, patabang ta sayop na matud pa sa atong mga igsoon nga dili Katoliko. Niyon ang Diyos, ako ang Diyos, so anay lain, ako lamang ang inyong tangpan o simbahon. Exodus 20 tudling 1-3. Pero doon na ba tayo mabasa nga ang Diyos nagrekomendar sa mga santos nga dangpo nato sa atong pagkinahanglan? Nasa Hub Kapitulo 5 versikulo 1. Mingon ng Diyos, sa panahon nga kamo moampo direkta kanako, kung ako mobalibad kinsa man sa mga santos ang inyong dangpan. Nasa Hub 32 8-11. Tulo ka tao si Elipas, Bildad, Supar, mga nanghimaraot, nibibiyay sa Diyos karon sa ilang katalagpan o kasakit nga naangkon. Nangayo sila nga masulbad ang ilang suliran, nasulbaron sa Diyos. Tinuningon ng Diyos, dili ko makahatag sa inyong ipangayo Elipas, Bildad ug Supar, kay kamo nang himaraot kanako, nagpasipala kanako. Pero ihatag ko inyong gipangayo, dangop mo ni Hub, siya'y pampua. Ug ang tulo ka tao, Elipas, Bildad ug Supar, miadto ni Hub. Ug suwaylangan si Hub, gimilagruhan siya, kay iyang tibok, sakit siyang tibok na lawas. Nayo diha.
o gyatubang niya ang tulo niya kay Gala si Elipas Bildad ug Sopar. O tungod silang tuyo, si Job nag-ampo sa Dios nga dunggol ang ilang pangilaba o masulbad ang ilang suliran. Diya gidungog sa Dios, gihatag sa Dios ang kasulbaran sa suliran sa tuo kay Gala ni Job tungod sa pag-ampo ni Job. Kaya na sa Santiago 5 versikulo 16, ang pag-ampo sa mga balaan kung matarong nga tao dako kay kahimuan. Sa Proverbio 15:29, ang Diyos dili mamati sa pag-ampo sa mga kasasala apan siya mamati pumutubang sa pag-ampo sa mga balaan. Santiago 5 versikulo 16. Busa dunay nasuat sa kasulatan ng kabubuton sa Ginoo, mipahinumdum kanato nga kung siya mobalibad sa atong pag-ampo, mudangop tag santos kon balaan ug kini mo'y patilinghugan sa Dios. Nasuat na sa balaang kasulatan. Salamat. Ang atong tema karon, ang Espiritu Santo. Kinsa man ang Espiritu Santo? Doon ay mabasa sa Job 27:3, ang Espiritu na sa ilong sa tao. Mingon sila nga, katawanan man ng mga Katoliko nga ang Espiritu gininhawa na sa ilong sa tao. Dili na saktong Katoliko na mutuog ang Espiritu Santo Diyos. Dili na sakto, matod pa nila. Di ang atong tubag. Ang Espiritu Santo usa ka persona. Sa diyang si Kristo mubalik sa mahandingon siya. Muadto ko sa kong amahan o mangayo ko puli ka nako. O iyang gipada ang Espiritu Santo na mupuyo sa simbahan sa walay katapusan o mutudlo sa mga butang nga wala masayri sa tao. O sa dili ordinaryo, dili ginawa, kundi divine person. Person has intellect and free will. Munya ang Espiritu Santo, matod pa ni San Mateo 12:22, kung magkasala mo sa amahan, mapasaylo pa. Kung magkasala mo sa anak, mapasaylo pa. Apan kung magkasala mo batok sa Espiritu Santo, dili mo mapasaylo. May gunato, doon ay dignidad, doon ay personalidad, divine person. Kaya pagkasanaan ng Espiritu Santo, dili ka mapasaylo. Kung sa man ng Espiritu Santo, na sa Buhat 5 versikulo 3 ug 4, Ananias ug Sapira na makat sa saad nila. San Pedro mingon, Ananias, nakasala mo sa Espiritu Santo. Dili tao inyong gisadaan, kundi Diyos ang Espiritu Santo. So klaro nga ang Espiritu Santo Diyos. Ang iyangan maong Espiritu Santo Paraklito maglilipay o ikatulong na persona Santissima Trinidad. Matod pa ni San Pedro, ang Espiritu Santo dili tao, Diyos nga inyong gibagakan. Bo sa Hosto, Iglesia Katolika, na nagalangkop so sa ka-Diyos, ang amahan si Yahweh, ang anak si Yeshua o Jesus, o ang Espiritu Santo Paraklito kung maglilipay. Muna ang iyangan sa Espiritu Santo. Diyos, usa ka persona, usa ka Diyos, amahan, anak o Espiritu Santo. Salamat.